सगळी हांग बरी आनी जनरली येयला आमगे मॉर्निंग आज. सो आज सांगला न्हू आज आमी हें करतो म्हणून अनाउन्स करतो म्हणून विनरू. सो तेका लागून सो प्रिपेरेशन करताली. एसे लिस्ट सगळें बरयलां, तेणेंय बीन बरयन हाडलां तेगेलें. सो आतां न्हू आमी चिट्स करतली. हेचे सगळीं तीं नांव पळय हाय न्हू तेंचे बरयन चिट्स घालतली. ओके आनी फर्दर मागीर हांव तुमकां सांगतलें कितें कोणें नांव करताय तें. ओके सो केले आम्ही. ओके सो आता कितकोन चूज करतो तें सांगता. एक हांव चूज करतलें आनी एक तें चूज करतलें. ओके हितून मध्ये. सो रेडी रेडी. ओके फर्स्ट तूं माझी मिक्स बीन कर. हय सो फर्स्ट विनर काड तेणें Carol. Carol. So first winner is Carol. Okay. Second winner हांव हें करता. Okay. Maria Fernandez. Okay. So second winner. So in दोन winners हाय न्हू ती मातशे इंस्टाग्रामाचे मेसेज कराय. ओके गिव अवे विनर्स हें जालें म्हण. आनीक इधर टॅग कराय ना म्हाका कराय. ओके कोणाक मेसेज कराय. हांव मागीर सांगतली लायक गिव अवे गिफ्ट आमी कितकोन दितली. ओके सो जालें तुगे हातीन कितें सांगलें सांग. थँक्यू तरी कितें. थँक्यू सगळ्यांक पार्टिसिपेट केलो. हय थँक्यू सगळ्यांक पार्टिसिपेट केलें म्हण. ओके आनी बाय गायज. हाय गायज आतां मेळटा तुमकां मॉर्निंग गिव अवे अनाउन्स केला आनी मागीर हांव मातशें बिजी जालें. आवटडोर शूट आसलो म्हाका. बाबा वचय हेटा. ओके चेरी देखून वचय हेटाय. माय हायचे माय हॅलो मडगे. हॅलो पळोवया माय आतां नांवान येयल्या. ओके सो ती मातशें खावपा जेवपा बीन मातशें कितकोत येशी हे दिसांनी. ओके सो जी विनर्स हाय न्हू ती म्हाका मातशें डीएम कराय. हा हो उलोवपा पळयता. जी विनर्स हाय म्हाका मातशें डीएम कराय इंस्टाग्रामाचेर. ओके आनी मागीर हांव तुमकां सांगता तें गिव अवे लायक कितकोन दिवपा तें. ओके सो एक दीस चोया कितकोन वर्क जाता तो. ओके आनी खंयची ती घाल एड्रेस तुमगेलें. एड्रेस म्हळ्यार लायक आतां तूं मारगांवचें नॉर्थाचें सावथ तें मातशें म्हाका सांगा. हां आनी कितें सांगू तुमकां. आज ब्लॉग कांय ना तेका लागून आज कांय शूटूय केलें ना हांवें. आज शूट पळय आवटडोर गेलोली तें घोडे नॅक्स्ट वीक बीन येतोलें. आनी नॅक्स्ट विकासून हांव बिजी कित्याक आमगे आ लेडी बीन येवपा आहा. ओके सो तेका लागून मातशें म्हळ्यार कॅप्चर करतलें सगळें. ओके आनी बाबा बाबा मातशें थंडी जाता आनी तेश डॅडीकूय थंडी जाल्या. सो मामा मातशें गेली आज घरा. कितें करताय रे दोगांयनी. सो तें हाडलोलीं आतां बसून आनी तो हेटा वचय बाब. नानो
गुगीज गोदले तू केलू कोता गे राजा केली कोता हेटा आज मातशें टायर्डूय जालें हांव थिंगा वचोन बीन शूट बीन आहलोलो आनी सगलें घराकोचे मॅनेज करून थिंग धांवली मागीर मामा आनी बाबा हांवें थिंग पावलोली डॅडी बरें मागीर ती थिंग आहलोली Okay, so vlog end kota. Do like, share, comment, and please do subscribe to our YouTube channel. Aaj only giveaway announcement to vlog so after so. Okay, so bye guys, love you all. See you in the next vlog. See you.